Oh, ang pangit naman niya. Ginugulo-gulo. Ang bibong pim pam papam. Apam papam papam pam papam papam papam. Papam 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 pam papam. Papapam. Papapam. Hello. Meow. 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 Chico, 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 Sinabi ko bang tumayo ka dyan, ha? Chico, 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 chico. Chico, chico, chico. Chico, chico, chico. Chico, 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 chico. Ginulo mo na naman ng sopa. Ha? Kuchi, kuchi, kuchi. Chico, chico, chico. Chico, chick. Chico, chick. Kamot ng kamot. Ligo na. Chick, ligo na. Ligo na. Halika na. Maligo na. Maligo na. Halika na. Halika na, ligo na. Ligo na? Ligo ka? Halika na, ligo na. Halika na. Halika na, ligo na. Halika na. Up na, up. Up. Uja. Ligo na ikaw. Ligo na, tara na. Ligo na. Ligo. Ay. Ligo na. Ay. Ligo na. Ligo na, baby. Ligo na ang baby. Uy, naku naman. Sabi ko maligo na. Punta na sa banyo, dali. Punta na sa banyo. Punta na sa banyo, dali. Halika na. Halika na, ligo na. Ligo ka na. Ano? Balhin kita sa, sa groom. Sa groomer, ha? Ano? Ay. Ano yun? Ano yan? Ano? Ano talaga yung Ano yun? Wala naman Sino sa gate? May tao ba sa gate? Wala naman. Meron? Ha? Meron? May tao sa gate? Ano ka muna? Au! Au ka muna. Dali. Au! Au! Ayan. Gusto niya, pag ganyan siya, gusto niyang pabuksan. Hindi pa yan lalabas kasi maliit pa yung hindi pa kasya yung katawan niya. Kailangan bubuksan ng malapad para lumabas siya. Hindi pa rin? Yan. Gusto niya yung hindi tatama yung katawan niya sa pinto. Bago lumabas. Ano na? Ano? Ha? Ano? Wala naman Oh. Ano yun? Ha? Ano? May naamoy ka. Ha? May naamoy ka. Mainit, chick. Mainit.